गोटे एबे करिए कि कहले भाई राजकुमार कौन सा था यूट्यूबर हो जाइछन ना गोटे एक्चुअली प्रांक वीडियो आम करथलु हला स्वामी स्त्री जगह दिन तो से जंगल होया जाए ता भितर हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पुणी आसलु मैं गोटे न्यू ब्लॉग रे। तो ये वीडियोटा प्रांक वीडियो हवा जाउची कहा ना राजकुमार ब्लॉग से गोटे ब्लॉगर ना आम प्रांक वीडियो करूँ। तो सी कि आउ कि आम जाणु कि गोटे नंबर फोन आसाला आम भॉइस शुणा पाइलु बोली से वीडियोटा बनइलु। तो देखें कंटाक्ट कलु देखिए आम सी कि किए उठाउछंती देखी नंबर कॉल करी कॉल कर एट सब बस पिला माने एठी कौन बसी आउ मो भाईना बसी आउ चिकू ब्रदर बस चिकू तू वीडियो बनी था तो आम मो ब्लॉग देखुची ये मो ब्लॉग तो ये देखुची ए आमे कोड जिबा कोडे वीडियो बनेबा एते चलक साइकिल जीव आहो काय मुकियो साला तू साला गोटे लुना किनी पानु लुना दूर कथा गोटे छोट साइकेल किनी पानु ना मजा मस्ती करू अपन मन सब देखियो वीडियो रे एमते बनवतो हां तो फोन करची देखियो। हेलो भाई राजकुमार कौन सा था भाई नमस्कार भाई आम घोस्ट वीडियो बने आसुनाहांती भाई काकटपुर आज्ञा आज्ञा सर अच्छी माने घर अच्छी से स्वामी स्त्री जगह दिन तो से भितर किए जाती से काकटपुर आसतु तो सब मत गोटे काम करो व्हाट्सएप रे मते फोटो पठाओ होला आज्ञा फोटो पठाओ कथा होला आज्ञा आज्ञा गाइस मते विश्वास हो नतला से नंबर फोन आस्तला मते विश्वास हो नतला सी बोली सत्य सी रे मते ना कहूची भाई रे मुरु भाई तांको नंबर जे देबे 50 टका लेखा मो नंबर फोन पे करन मु तुमको मेसेज कर दे जो माने नंबर चाहू छन 50 माने 50 टका लेखा फोन पे नंबर दिया जो कमेंट रे स्कैनर ने दिया जो मेसेज कर 50 टका जी नंबर लगा लेबे। अरे ये घोस्ट एक कथा कहीं कहलु एक कथा नो किछ नै मैं जाउँ कोना को से फोटो दे छ दे कॉल कला दे हां भाई हेलो गाइस मैं जाउँ जे कोना को से घोस्ट ये जगह देखि गिरी तुमको फोटो दे छ तो आ गोटे पैसे ना तो आमे प्रांक वीडियो करछु आउ थरे ताको कॉल करछु आउ थरे से नंबर रे तो की पछि तो आमे सिमती घोस्ट बुलाटा कहला आउ चिकू कहला कि घोस्ट गोटे वीडियो बने हबो से ताको फोन करथले हला। तो एबे मु ताको फोन करी गोटे प्रांक वीडियो करछि कौन करिया ना कौन क्या मुझे सर मु नमस्कार मु गोटे प्रोड्यूसर कहूँ सार नमस्कार कहले खराब हम मुझे भाई नमस्कार नमस्कार कले खराब हम खाली कह भाई गोटे प्रोड्यूसर रितेश प्रोड्यूसर कहूँ है आ तुम गोटे म्यूजिक वीडियो हम आम भाउजर तुम मिसिकी गोटे म्यूजिक वीडियो हम आ भाउज तो फेस रिवील ना देखे ना तो देखिए कौन चला कहीं तू कौन लेते रहबुनु हाँ ठीक अच्छे आइले आइले ऑन कर तो गाइस से एमती कहूची तो से तांको बिटु फोन कर परिबे आमे कॉल कर परिबानी काइना आमे को सेटिंग कर दिछन आमे फोन कर परिबानी तो सी तले फोन करिवे मो संगटा जतले कहछि तले फोन करिवे आमे आपन मन सब देखैबो सब वीडियो रे देखिवे कीप वाचिंग। तो गाइस ने राजकुमार भाई हमर फोन करथले तो आमे भाई तांको फोन करिवा देखिए कौन जा खड़ खड़ कौन ना प्लान वीडियो बनौ से रहउनु ए रहबो देखि रह बोतल पर छाड़ी रह तो तांको बाबू कॉल लगी जाई हेलो हेलो गले भाई आ गोटे म्यूजिक वीडियो हम करिया से प्रोडक्टर कहउथली मोहन मोहन प्रोडक्टर मोहन प्रोडक्टर कहउथली बोली गोटे म्यूजिक वीडियो आउ करिया आम जो गोटे हिरोइनटा जो बाछिबे आपण जो जागो लव करछन के हिरोइन से हेबे आ आपण हिरो हेबे नहीं आपण तो फेस रिवील करना दी भाजंगर ना
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବେ କରିବେ କି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ମତେ ସେ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ଏରା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ଓହୋ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ ବାବୁ ଭାଇ ହେରିକା ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଲବମ୍ ଏରା ଡାକୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆକ୍ଟିଂ ଏକରେ କରି ଆସେନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା 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 ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଲୋକ ତ ଆଲବମ୍ କରି ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଥିଲୁ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି କି ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବ ଥର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁ କାକଟପୁର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାଟା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାକିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହଁ ସିଏ ବା ମୋର ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ମାନେ କାକଟପୁରଠୁ ଆଉ 2-3 କିଲୋମିଟର କି 4 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘର ଦୂର ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ଆମେ କଲ୍ କରିଦେବୁ ଆଜି ଜାଗାର ଲୋକେସନଟା ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମଶାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି ରହିବୁ ନା ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ରଖୁଛି ଆମର ଏବେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ହେଲା ଆରେ ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତିନି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ କି ବଡ଼ ହେବ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ସେ ଲୋକେସନଟା ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋ ଫୋନ୍ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପକେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ କହିଲୁ ନା ଗୌରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିନି କ'ଣ କହିଲା କାହିଁ ଚଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ଅଛି ନା କହିନୁ ଗୌରା କହନ ନା କାହିଁ ଚଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି ଜାଣି ଶୁଣି ତା ଭିଡ଼ିଓ ହବ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ହବ ବୋଲି ସେ ଗଛ ଉପରୁ ପଳେଇଲାଣି ସବୁ ପାଗଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲେଣି ଟେକା ମାରିବାକୁ ସବୁ ପାଗଲ ଏଇଠି ତ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ସହ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲୁ ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ତ ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ 8 ମିନିଟ୍ 9 ମିନିଟ୍ର ଯାହା ହେଇଥିବ ଦେଖାଯିବ କାହିଁ ତ ଟେକା ପକଉଁ ଯାଏ ସନ୍ତିଆ ପାଗଲା କାହିଁ ତ ଟେକନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଲ ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି ଏଠି ଟେକା ପକଉଛି ଇଏ ଆଇଲା ସନ୍ତିଆ ପାଗଲ ଦି ପାଗଲ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଶାନରେ ଆମର କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଶାନଟା ଅଛି ସେ ମଶାନରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବା ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆମ ମଶାଣିଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସିବେନି ବୋଲି ତ ଏପଟେ ବଣ ଫଣ ସବୁ ଅଛି ଭୂତ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ତାକୁ ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ସମିତ ଭାଇ କୋଉ ଭାଇ ତ ମଶାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଆମ ପଇତାଟା ମାରା ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଆମର ବରଗଛ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ମଶାଣିଟା ଆମର ଏମିତି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କାହିଁ ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସରି ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ତୁ କେତେଥର ଭୂତ ଦେଖିଛୁ 6 ଥର ତ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।